घरे हेउ किंबा बाहरे आमे विभिन्न प्रकार दुर्घटना घटिबार देखिचे। जेपरी घरे परिबा काटिला बेले किंबा फल काटिला बेले धारुआ छुरी रे हाथ कटि जिबा, दीपावली रे बाण फुटाइबा समय हाथरे किंबा देहरे निया लागि जिबा, एहीपरि अनेक दुर्घटना घरे हेउथिबार आमे देखिचे। आउ मध्य उच्चा जगारू तले पड़ी जिबा इत्यादि। सेहीपरि बाहरे अनेक दुर्घटना तुमे माने सब देखिथिबो, साप कामुड़ीबा किंबा कुकुर कामुड़ीबा इत्यादि। पिलामाने तुमे जानिथिबो जेकोसी दुर्घटना घटिले डाक्तरखाना रे पहुँचीबा पूर्वरु आमे साधारणतः प्रथमे किछि घरोई अस्थायी चिकित्सा करिथाउ। एही चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा कुहा जाए। एही प्राथमिक चिकित्सार लक्ष्य हेउछि आहत व्यक्तिर कष्ट लाघव करिबा एवं अवस्थारे उन्नति आनिबा। डाक्तरଙ୍କ पाखरे पहुँचीबा पूर्वरु आमे एही सबु चिकित्सा तांकु देई थाउ। तेणु ए जो घरोई भावे जो अस्थायी चिकित्सा आमे करू ताहाकु प्राथमिक चिकित्सा कुहा जाए। तुमे माने जानिच प्राथमिक चिकित्सा करिबा पई केतेक उपकरणर आवश्यकता पड़ी थाए। एही उपकरण को साधारणतः गोटिए बाक्स रे रखा जाए। एही बाक्स को कौन कुहा जाए कहलो? एही बाक्स को प्राथमिक चिकित्सा बाक्स कुहा जाए बा इंग्राजी रे फास्ट एड बॉक्स कुहा जाए। एही प्राथमिक चिकित्सा बाक्स रे तुला, बैंडेज कपड़ा, आयोडीन, कईची, छोटो साबुन, डेटल इत्यादि रही थाए। ता छड़ा ज्वर औषध, झाड़ा और बांति पाई किछि प्राथमिक औषध मध्य थाए। वर्तमान आस जानिबा कौनसी दुर्घटना घटिले आमे आहत व्यक्ति को कि प्रकार प्राथमिक चिकित्सा देई परिबा। प्रथमे जानिबा कुकुर कामुड़िले आमे कौन करिबा। कुकुर कामुड़िले प्रथमे क्षत स्थान को भल भावरे साबुन बा डेटल पानी रे धोई देबा। क्षत स्थान को परिष्कार कनारे बांधी देबा एवं तुरंत डाक्तरଙ୍କ पाखकु नहीं जिबा। कुकुर किंबा बिलुआ कामुड़िले डाक्तरଙ୍କ सहित परामर्श करी अति शीघ्र इंजेक्शन देबा उचित, नचेत जलांतक रोग हेबार संभावना थाए। तुमे जानिथिबो केतेक पिलांक नाकरू हठात रक्त बाहारे। तेबे नाकरू रक्त बाहरिले कौन करिबा? पाटी द्वारा श्वासक्रिया करिबा, नाक को पानी रे धोई देबा, मुंड उपरकू करी रखिबा, ओदा कना नाक उपरे देबा। नाकर जेउ पटे रक्त बाहरुथिबो ताकू जोर रे चापी धरिबा। कौनसी दुर्घटना जोगु हाथ किंबा गोड़ पोड़ी गले पोड़ा जलार कष्ट कमिबा पर्यंत क्षत स्थान को ठंडा पानी रे बुड़ाई रखिबा किंबा पोड़ा स्थान रे बरफ लगाई रखिबा। किंतु जदि पिंधा कपड़ा रे निया लगी जाय थाए कौन करिबा ना आमे संगे संगे कंबल द्वारा शरीर को घोड़ाई रखिबा। एबे जानिबा बिछा बा विषाक्त कीट कामुड़िले आमे कौन करिबा। बिछा, भौर बा बिरुड़ी कामुड़िले खूब बिंधा हुए। एपरि हेले क्षत स्थान को बारंबार चून पानी रे धोइले बा चून पानी भिजा कन्ना गुड़ाई रखिले बिंधा कमिजिबो। एहा परे डाक्तरंकु देखाई चिकित्सा करिबा। एबे जानिबा साप कामुड़िले आमे कौन करिबा। साप कामुड़िथिबा व्यक्ति को आश्वासना देबा उचित, कारण विषधर साप कामुड़िबा मध्य सबुबेले प्राणघाती होई न थाए। साप कामुड़िथिबा स्थान रे पिंधिथिबा मुदी, घंटा, व्रत, पाउजी इत्यादि खोली देबा। क्षत स्थानर उपरकू क्रेप बैंडेज बा पतला लंबा कना हल्का भावरे गुड़ेई गुड़ेई बांधिबा। हाथ को कामुड़ी थिले रोगीर हाथ को तल को झुलाई रखिबा पई कहिबा। गोड़ को कामुड़ी थिले गोड़ को सीधा करी रखिबा और चल प्रचल करिबा पई देबा नाही। साप विष दाउरू रक्षा पाइबा पई सर्प विष निरोधक इंजेक्शन बा ASV ही एकमात्र विकल्प। तेणु तुरंत रोगी को डाक्तरखाना नहीं जिबा उचित। डाक्तरखाना जिबा बाटरे रोगी ठारे देखा जाउथिबा लक्षण डाक्तर को निश्चय जणाइबा। आस जानिनेबा साप कामुड़िले कौन करिबा अनुचित।
କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ଧୋଇବା ନାହିଁ, ବରଫ ଘଷିବା ନାହିଁ, ରୋଗୀକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ। କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସୁତୁଲି ବା କତା ଦଉଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ରୋଗୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି, ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢାଳିବା, ବିଷ ଝାଡ଼ିବା, ଗଦ ବା ଚେରମୂଳି ବାଟି ଲଗାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାମରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପେଟରେ ରହିଲେ ଶରୀରର କ୍ଷତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ବାନ୍ତି କରାଇ ବାହାର କରିଦେବା ଭଲ। ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରାଇଲେ ବା ପଟାସ ପାଣି ପିଆଇଲେ ବାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ଏବେ ଜାଣିବା ତରଳ ଝାଡ଼ା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ। ତୁମ ପରିବାରରେ ବା ପାଖ ପଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁମାନେ ତରଳ ଝାଡ଼ା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଦେଖିଥିବ। ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଶିଶୁର ଶରୀରରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ପରିମାଣ କମିଯାଏ। ଶିଶୁଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଶିଶୁର ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲୁଣ ଓ ଚିନି ପାଣି ଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଥିବା ଫୁଟା ପାଣିରୁ 1 ଗ୍ଲାସ ନେଇ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଚିନି ଓ ଚିମୁଟାଏ ଲୁଣ ପକାଇ ଥରକୁ ଥର ପିଇବାକୁ ଦେବା। ପଇଡ଼ ପାଣି, ଘୋଳ ଦହି ଓ ତୋରାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ଦେଇପାରିବା। ଦୋକାନରେ ମିଳୁଥିବା ORS ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦେବା। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ସବୁ ଥର୍ମୋମିଟର ଦେଖିଥିବ। ଏହା ଏକ ଥର୍ମୋମିଟରର ଚିତ୍ର। ଜ୍ୱର ହେଲେ ଦେହର ତାପମାତ୍ରା ଏହିଥିରେ ମପାଯାଏ। ଏଥିରେ ପାରଦ ନାମକ ଏକ ତରଳ ଧାତୁ ଥାଏ। ଏହି ଧାତୁ ତାପ ପାଇଲେ କାଚନଳୀ ଭିତରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କାଚନଳୀ ଦେଇ ବାହାର ପଟୁ ଦେଖିପାରୁ। ପାରଦର ଏହି ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଜାଣିପାରୁ। ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସ୍କେଲର ଚିହ୍ନ ପରି ଏଥିରେ କେତେକ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଦାଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ତଳ ଚିହ୍ନ ପାଖରେ 95 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ଏବଂ ଉପର ପାଖରେ 110 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଦୁଇ ଚିହ୍ନର ମଝି ଅଂଶକୁ 15 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି 96 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍, 97 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍, 98 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାର ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ପ୍ରତି ଡିଗ୍ରୀକୁ 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି 98.4 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍। ଥର୍ମୋମିଟରରେ ଏହି ଡିଗ୍ରୀ ସୂଚାଉଥିବା ଦାଗକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଥର୍ମୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏବେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଥର୍ମୋମିଟର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା କଥା। ଥର୍ମୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଭଲ କରି ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା। ଥର୍ମୋମିଟରର ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଝାଡ଼ିଦେବା ଯେପରି ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭ ତୀର ଚିହ୍ନ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ। ଜ୍ୱର ମାପିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଜିଭ ତଳେ ବା କାଖ ସନ୍ଧିରେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଥର୍ମୋମିଟରକୁ କାଢ଼ି ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭ କେତେ ଦୂରରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ତାହା ଦେଖି ତାପମାତ୍ରା ଜାଣିବା। ଆଜିକାଲି ଏହି କାମ ଡିଜିଟାଲ ଥର୍ମୋମିଟରରେ ଅତି ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି।